پرائم منسٹر لیاقت علی خان کے انتقال کے بعد آبجیکٹو ریزولوشن کا ظاہری عمل تو جاری رہا، مگر پاکستان کا معاشی، عدلی اور قانونی نظام وہی انگریزوں یعنی فری میسنز کے بنائے ہوئے سیکولر نظام جیسا قائم رہا۔ سود اور ربا پاکستان کے معاشی نظام کی بنیاد بن گئے، اور اس زمانے کے بعد سے ہر دفعہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ پاکستان کی حکومت ایسے انسانوں کے ہاتھ میں دی گئی جو پاکستان کو پوری طرح سنبھالنے کے لائق بھی نہ تھے، اور جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان سب لیڈروں میں سے جنرل ضیاء الحق ایک واحد ایسے لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان میں اسلامائزیشن کے ذریعے اسلامی قوانین نافذ کروائے، لیکن ان کا بھی وہی حال ہوا جو لیاقت علی خان کا ہوا تھا۔ اب تک آپ اصحاب نے یہ اندوہناک خبر سن لی ہوگی کہ صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کا آج سے پہر ہوائی حادثے میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدر مملکت آج صبح بہاولپور کے مختصر دورے پہ تشریف لے گئے تھے۔ سپہر 4:30 بجے کے لگ بھگ ان کا جہاز اسلام آباد واپسی کے لیے بہاولپور کے ہوائی اڈے سے روانہ ہوا، مگر پرواز کے چند منٹ بعد ایک دھماکے سے ہوا میں ہی پٹ گیا۔ یہ بات حیران کن ہے اور کچھ لوگوں کے لیے شاید ناقابل یقین بھی کہ پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے اور اب تک ہو رہے تقریباً ہر فساد کے پیچھے فری میسنز کا ہاتھ ہے، جس میں ہمارا ہمسایہ دی سیکولر اسٹیٹ آف انڈیا بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ فری میسنز مزید مضبوط اور طاقتور بنتے گئے، اور اب اپنے مقاصد کی ضروریات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو مختلف ناموں کے مختلف گروہ یا ڈپارٹمنٹ میں بانٹ دیا۔ تاریخی طور پر ہر ملک کے حکمران، سیاسی آداب اور سیاسی نقطہ نظر پہ خفیہ کنٹرول فری میسنز کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوا ہے، کیونکہ ان چیزوں کے کنٹرول میں ہونے پر کسی بھی ملک کے قانون اور سیاسی حالات کو فری میسنز کے مقاصد کے مطابق بدلا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان میں اسلامی نظام کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے کم ہونے کی وجہ بھی فری میسنز کی چال بازی ہے۔ پاکستانی قوم وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے جذبے اور اسلام کے ذریعے ایک پورا ملک بنا دیا۔ فری میسنز یہ جانتے تھے کہ صرف جسم کو قید کرنے سے پاکستانیوں کی سوچ کو نہیں روکا جا سکتا، اور کسی بھی ملٹری اور سیاسی خطرے سے بڑا خطرہ فری میسنز کو آزاد خیال اور آزاد سوچ سے تھا۔ اس لیے انہوں نے پاکستان پہ اس جنگ کو مسلط کیا جس کو آج دی 4th جنریشن وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا مقصد پاکستانیوں کی سوچ اور ذہن پہ کنٹرول کرنا تھا، اور جو ہتھیار انہوں نے ہمارے خلاف استعمال کیے وہ ہمارے ہی گھروں میں آج بھی موجود ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا سوچنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ہمارے گھر والوں اور ہمارے گھر میں موجود چھوٹے بچوں کا اس قدر برین واش کیا جاتا ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں۔ Television is a massive mass hypnotist to the global mind. And what happens is it is implanting a belief in reality by the minute, and then once we take on that belief implanted, when information enters the eyes, we edit it on the basis of that belief. And so what the global population is subjecting or is subjected to, suffering from, is actually literally mass hypnosis. And when we talk about people who kind of start to see things and see the manipulation they couldn't see before, what do we say about them? What do they say about themselves? They say,
I woke up. Exactly what they've done. When people start to go, hey, I can see it now, it's like someone has gone along, like the hypnotist, and clicked their fingers, and it's like, oh, I can see it now. Mass hypnosis. And that is the greatest hypnotist on the planet, and that's the basis of why it was created. For me, the conscious level is the experiencer and observer of reality, but the subconscious is the creator of it, the generator of it. And this is why the Illuminati want the subconscious mind through subliminals. What does subliminal mean? It means below threshold. It's below the threshold the conscious mind picks up, but the subconscious mind picks everything up like a sponge. And therefore they are planting these thoughts into the subconscious, which then filter down into the conscious, and we think we're having our own thoughts when actually they're implanted thoughts done at a subliminal level. आजकल के ज़माने में पाकिस्तान के लोग, खासकर नौजवान नस्ल, अपना ज़्यादातर वक्त मॉडर्न मीडिया पे गुजारती है। टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, कंप्यूटर गेम्स, बुक्स, म्यूजिक और मूवीज़ जैसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनती जा रही हैं। ये सारी चीज़ें हमारी नॉलेज की सोर्सेज भी हैं। हमारा जहन इन चीज़ों से इंफॉर्मेशन हासिल करता है, चाहे वो कॉन्शियसली हासिल करे या सबकॉन्शियसली। हमारे एथिक्स एंड मॉरल्स, सही और गलत में फ़र्क, माशी और सियासी निज़ाम की बनावट का तरीका और सोशल लिविंग स्टैंडर्ड जैसी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन इसी मीडिया के ज़रिए हमारी आंखों के सामने से रोज़ाना गुजारी जाती है। और यही मीडिया आज के ज़माने में किसी भी इंसान के लिए दुनिया और हकीकत के बारे में नुक्ता नज़र कायम करने की बुनियाद है। इसलिए इस मीडिया और इंफॉर्मेशन सिस्टम पे कंट्रोल होने का मतलब एक पूरी आवाम या इंसानों की बड़ी तादाद के जहन और सोच को अपने इख्तियार में लेने के बराबर है। और यही इख्तियार फ्री मेसन्स की मुट्ठी में हमेशा से रहा है। फ्री मेसन्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जरिए अपनी आइडियोलॉजी, सोच और बिलीव्स हम पर इस तरीके से इम्पोज कर रहे हैं कि हमें वो सोच अपनी खुद की लगने लगती है। बड़ी बड़ी मूवीज, कार्टून्स और एडवर्टाइजमेंट से लेकर बच्चों के स्कूल की किताबों तक पूरी मीडिया इंडस्ट्री फ्री मेसन्स की मौजूदगी की निशानियों से भरी पड़ी है। इस ही मीडिया के जरिए हमें और यहाँ तक कि हमारी पिछली जनरेशन्स को भी हमारी असल तारीख से बड़ी सफाई और कामयाबी से महरूम किया गया। हमारी तारीख को इस तरीके से करप्ट किया गया कि पाकिस्तान बनाने वालों और पाकिस्तान बनने की वजह दोनों भुला दिए जाएं और उल्टा पाकिस्तान बनाने वालों के खिलाफ खुराफात पैदा किए गए। आज कायद-ए-आज़म को गैर मुस्लिम कहा जाता है। अल्लामा इकबाल को सिर्फ एक शराबी शायर समझा जाता है और पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल की नशे में की गई गलती बताकर बयान किया जाता है। सुनने में नाकाबिल यकीन है, मगर हमारे कुछ बड़े उल्मा और हिस्ट्री टीचर्स जो दिखने में तो आम पाकिस्तानी दिखते हैं, लेकिन असल में उनमें से बहुत से फ्री मेसन्स के स्पॉन्सर्ड और ट्रेन ब्रेन वॉशर्स हैं। If you sat around a table and you said, right, what we need to do is we need to find some way of getting young people to see the world the way we want them to see it.
so that by the time they become adults, they are completely following the reality we want them to believe in. Someone might say, well, they might not have it like, but you know the ideal thing? What we do is we have a system where we take children away from their parents at least 5 days a week, all day, from about the age of 4 and 5, and we have control of their minds until they're about 17, 18. That would be ideal. But of course, that's what happens. It's called the education system. Yes. And it's indoctrination. हैदराबाद के इलाके में कायम दाऊद पब्लिक स्कूल में स्कूल इंतजामिया की जानिब से 5वीं, 6वीं और 7वीं जमात की साइंस और इस्लामियत की किताबों में काबिल एतराज़ लिटरेचर पढ़ाने पर बच्चों के वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि स्कूल इंतजामिया की जानिब से बच्चियों को स्कार्फ न पहनने और दुपट्टा न ओढ़ने की पाबंदी लगाने के साथ साथ साइंस की किताबों में जिनसी मज़ामीन समेत जॉन थॉमसन नामी गैर मुस्लिम मुसन्निफ की लिखी हुई दिनियात की किताब पढ़ाई जा रही है, जो कि हमें मंजूर नहीं। जो यहाँ पे जिनसी बेरा रवि का चैप्टर शुरू किया गया, उसके अलावा जो मैंने इस्लामियात की बुक देखी मिस्टर थॉमस पढ़ा रहे हैं, लिखी हुई उनकी है और उसमें विजन है कि मुसलमान जो है वो ऐसा है, मुसलमान ऐसे करते हैं, मुसलमान ऐसे वुजू करते हैं, मुसलमान इतनी बीवियां करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीवियां उनके मोहम्मद ने की, उनके मोहम्मद ने की। तो अगर उसके पेरेंट्स को हमें इस चीज को नोटिफाइड किया, गलत चीज को, तो उसका एहतजाज करने पर बच्चियों को असेंबली में से निकाल कर टॉर्चर किया, गार्ड के हवाले किया, उसको बाहर गेट पर उनको खड़ा कर